Sakan tikan sang sataya ke tal ke ba video ni bak nah tim na simang ang ni bimuk ma siang ni bimuk san bani munja sang mong ma de kin simang nyai nga san balok TV channel ko salan chen na simang ke tal ta video ko man swing ani ambe biramo de gim na da simang na dal ba mong sa important ong ba tips ko sang satira ba thainga one phone sitting ni gumun gen da simang ni phone network man jagen simang ode ba ta tarang kham kha jagen simang chung ya problem khan chung mai ke sok kanak da nga chung na simang ni ani gam screen ko to su na simang na skiat ke na simang chak chikin yang pa china sakan tikan no molenga Tem na simang video background gen simang oba na simang skip ka ba na simang skang pa mormon na ska aro getalong ina na dalos ya video ko ni gen simang onde tawsan nak chingong gen simang ode na simang channel ko na simang subscribe ka na simang bell icon ko skip na simang notification ko all select kai dana ta gor phana be chita ko dang getal ta video ko na sungna tips ko update ka ting na simang na altu notification ko nakna man gen aro notification ko na simang man sweni issue na ka man gen mo na simang ko ang skang pa mo chingna da khusung biya tem na ching jo bel dang bi na simang na screen ko to not gen na simang chak chikin yang bo video di background khala ba dongan di ba na simang video ko skip ka ba da na simang ko skang pa mo la mainan simang video ko skip kai ni gen simang na simang ma si jawa je phone bong china phone ko na simang na mention ka chenga je phone bong a china na simang ni da simang thumbnail ni ksoi na simang sinok mo APN ni full form orang jok mo access point name honga mo access point name lemna chingi access point name kha ching thari gen mai kya ching thari na gata nanga chim aru badia website to badi sitting ongen chim asimang yako online nanga ni sanchina bodong debo online nang jaw na simang offline thari na man gen mo degim na simang ni mobile sitting on apang na simang thari na ta blong na althua ya easy ong amo deba easy ong gen simang oba blong in important tips ong ska mo imna ni phone network man jagen simong ode ba network man gen simong oba ni mobile data kham kha jagen simong na video ni na bana ding tha website na ko na data ni true tha ang barang ko na khalna ta man jaw mo uni gaman ye data nang pa ko mai kin khalna man jagen simong ode problem ko solve kana ta nang achim aro data man gen simong obang ba nang ni phone na mamu salobe access point name tung jagen simong ode na mobile data kham kha jawa thari na ta man jaw data na gen simong ba mo uni gaman nan ching yakos kirangen Dagi mana mengsarong jok nang ni mobile basa ko bada haida network na jawa mo network man jawa aru nang na network man gen simong oba nang na mandirang call kat nakta man jawa message kat nakta man jaru na ba outgoing incoming geginian wagen mo geginian outgoing incoming man jawa mo uning man ching problem ko ang ching dalde ya video solve kangen dagi mana na simang ni mobile data kham kha jagen simong ode mobile data ko ba na simang thari na kata nanggen mo maina ya access point name dong jagen simong ode ni mobile data aru nang ni mobile data baksana nang ni network mo wa problem ong thelagen maina manjawa na recharge dongjani sanchina bodongan deba recharge donggen chungba na ya angni phone kham kha jawa ya access point name dongjagen chungma dimo kun full form short agana APN agana legemna access point name ini full form rong jokmo anching yano mobile sitting nangni mobile sitting ya dongamo legemna ching yakho napangi thari na gata nanggen sitting o anching bebel dam geja anching video ko khandegat na mana to patemo legemna ching jo screen recording dalo ribana anching sul ni rangna simang skip ka geja nibo video ko na simang ningon screen record ko ni gen chimo odina simang full screen ni ina gata gwal phana be main nakni phone no pengchengi na khatken full screen on jagen chimo ode jol anching da screen record na ribana hai Tawdi nak song mobile ni screen usajok dengan nak simang video ko full screen ni nibo jadi nak simang ni video pengchengi ni kena song ni phone mo tawdi khangpan ching Jio SIM ni khon ching ni ching namo tawdi Jio SIM aro Airtel SIM BSNL benengthang Airtel mo SIM gemakan dengthang gene APN prokno de ya access point name de uni gaman na simang na Jio ni kus khangpa miso katenga haida matam rang de ongjani chanchina bodonga apsan ongjani chanchina bodonga mo confusion na bodonga digam na Jio ni ko na simang na miso kachinga na songni setting ko phone kabo uni jamano na simang yano na simang search kat na gaba matna gen direct mo yano search kat na ba matna gen dang ada search kat tinga mo Dagi na simang search kabone access point name nimna search kabon dagi na simang ya ko sakon kenga access point name gaba ko dari skte patna tanang gen mo ya ko skte patani jamon nang na ya no khama shuduk de kyo ninga ya khama bat gaba mo access point name ya ko na song skte patbo skte patani jamon na simang na yano misok jana bodongane ya naki misok jana bodongana simang na uno de mai ko takna tanang gen na simang yano noksiko jakra chibak plus icon ko kenga ya ko na simang step na tanang gene ya ko step patpo ya ko step patani jamano da audi na simang ya no kenga ya name gaban not set ni singa aru APN ya no not set aru proxy ba not set ya port ba not set
username obo not set password not set gumbo not set mo taudi yakwan ching shena gata nanggen mai ko dakna gata nanggen na simang na nga gana tinga jio ni ko nga skang pa gana ching na gata kusyong amo dagim taudi yano na simang skang pa na ke shena gata nanggen na simang na nga yano set ka gumon ko mi sokat tinga ne na simang ni yano set ka gumon ko mi sokat ken dagim na yano step atenga skang pa na simang yano nakinga mo jio ni na simang shena gata nanggen yano nake jio ni shena gata nanggen jio simong ongode nisana simang na gana tinga jio simrang sa dage sebone gni gipa na simang yano nakinga jio net ni ses ka bomo jio net ni sebo uni jamano de ya gamokon mamang ko batakna gata nangjawa ina gede mamang ko batakna gata nangjawa ne ya mcc ko ba mnc ko ba ya ko ba mamang ko khalakna gata nangjawa uni jamano na simang yano apn type ko ba donga apn type ko ba ko ino ndake sina nanggen ne default yano na simang kinga bomo yandake option dake sebone default soup ni sebone yano dake sebo uni jamano kamau apn prokno go donga ya apn prokno go step atna yano na simang ipv4 dimna je dake yano siachim ipv6 nimne sebone yano donatpo uni jamano apn roaming protocol gabakon kinga yano ba option dake sina gata nanggen ya kamon kinga mo siam ani de na simang option no donna gata nanggen mo ipv4 ipv6 yano donbo uni jamano de na simang kamachi mamang ko nakjawa jok mamang ko dakna gata nangjawa jok yeno mbno type ko ba mamang ko ba shena nangjawa uni jamano de mai dakna gata nanggen noksikko jakra chibak dot ke githam nakenga ya dot ke githam ko step atpo uni jamano na simang yeno shape ko nakenga ya shape ko step na gata nanggen ya shape ko step atpo uni jamano de nakna ichindike misokono uni jamano de na simang yeno tick mark khana yeno misokken yeno tick mark khana misoko pa step atai bujok unu de daudi nakni network tata gamakan rebai gnokne taode na simang nanga ya misok achok mo mai bani ko jio ni ko misok achok taudi na simang nanga airtel ni ko misok achkan ne taudi na simang yano nakinga na simang na phone ni screen nga video khai misok atinga ne da kimna yeno khamao na simang kinga yeno mo yeno khamao nakinga na simang yeno ya access point name ga box step atpo ya access point name ga box step atna jamno na simang yeno khosa ko nakinga mo taudi khosa ko nakinga na simang yako step atna gata nanggen mo yano mai ke sinak tananggen na simang deke sinak tananggen ne skang pao airtel ni sibo gnik pao na simang yano deke sinak tananggen ne airtel gprs.com ni sinak tananggen na simang uni jamano mamang ko na simang khalakang nak tanang jojok yano ba option deke na simang yano default soup ni sebo mo yano deke sebo uni jamano yano khamao nakinga apn protocol gobako inuba option daki ipv4 ipv6 ni yano na simang dona gata nanggen ne uni jamano yano apn roaming protocol gobabo na sima option daki dona gata nanggen na simang screen ong anigam nami nukchene bodongan diba ma shegen kurang chagana chenga yano ipv4 ipv6 ni dona gata nanggen yano jaman mamang ko khalak nakta nangjo khosa ko na simang dot ki kitam kun ke ko step imna yano shape takata bojo kono aino kuni jaman yano tik ma khaina donbo kono te mamang ko tak nakta nangjo jokne to ma sig nok pammo airtel ni sani adene jerangan airtel sim ko tekachim airtel ni ko nanggen jerangan jio sim ko tekachim jio ni ko nanggen ne na simang ma sibo